अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज बात करते हैं तालीम के बारे में कि तालीम लड़कियों की ज़िंदगी में क्या किरदार अदा करती है? क्या लड़कियों की ज़िंदगी में कोई चेंज ला सकती है तालीम? आप कहेंगे ये तो बहुत ही अजीब बात कर रही है, तालीम ही तो सब कुछ है, तालीम के अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो तालीम लड़कियों की ज़िंदगी क्या, तालीम तो हर इंसान की ज़िंदगी चेंज कर सकती है। बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मैं तालीम के बारे में ही बात करने लगी हूँ। एजुकेशन, एजुकेशन क्या है? एजुकेशन हमें शऊर देती है। एजुकेशन किताबें पढ़ने के अलावा भी एक टाइम तक तो हम किताबें पढ़ते रहते हैं। 16वीं जमात तक, पीएचडी तक किताबें पढ़ते रहते हैं। लेकिन जब हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में दाखिल होते हैं, फिर हमें पता चलता है कि वाक़ई तालीम ने हमें क्या शऊर दिया। कहते हैं कि तालीम एक औरत अगर पढ़ी, तो एक पूरा खानदान पढ़ा, एक पूरी नस्ल पढ़ी। एक मर्द की तालीम एक फर्द की तालीम होती है। लेकिन अगर एक औरत की तालीम जो है, क्योंकि उसने आगे पूरी नस्ल चलानी होती है, तो वो पूरी नस्ल उसकी पढ़ी लिखी होती है, पूरी नस्ल उसकी बाशऊर होती है। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली लड़कियों की तालीम पर अब तो कंपटीशन बढ़ गया है। शहरी इलाकों की तरफ बहुत तवज्जो दी जा रही है, लेकिन हमारे दूर दराज इलाकों में तालीम को फ़रोग नहीं दिया जा रहा। तालीम इंसान को बेशक जॉब ना दिलवाए, बेशक उसे बहुत ज़्यादा बड़ी अगर कोई जॉब लड़की कर भी रही है तो उसे बहुत बड़ी तनख्वाह वाली जॉब ना मिले, लेकिन उसे कुछ ऐसी बातें पता चल जाती हैं जिनसे उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। मतलब कि ज़िंदगी हमने कैसे गुज़ारनी है, हमारे लिए अच्छा बुरा क्या है। एक तालीम याफ़्ता इंसान जो है वो अच्छाई-बुराई का फ़ैसला सोच समझ के करता है। अगर वो कुछ अरसा बुरे रास्ते पे चलता भी है, तो अल्लाह ताला उसे इस तालीम की बदौलत शऊर दे देते हैं कि उसका ज़मीर उसे मलामत करता है कि तुम गलत रास्ते पे चल रहे हो। फिर वो एक ऐसा वक़्त आता है, हमने बहुत से ऐसे ज़ी शऊर, बाशऊर, पढ़े-लिखे लोगों को देखा है कि वो कुछ अरसा गलत काम करते हैं। अब यहाँ पे कुछ लोग ये सवाल भी उठाते हैं कि नहीं जी, आपको नहीं पता पढ़े-लिखे लोग भी कितने खराब होते हैं, पढ़े-लिखे लोग ज़्यादा खराब होते हैं। भाई जो खराब हैं, ठीक है खराब हैं, अब हम इसकी वज़ह से पूरी तालीम को बुरा नहीं कहेंगे। लेकिन तालीम जो है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा किरदार अदा करती है। अब आप कहेंगे ये तो बहुत ये अजीब-सी बात कही है तालीम। इसका मतलब ये है कि हमें तालीम हासिल करनी चाहिए। जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारे साथ पड़ोसी हैं, हमें ये अवेयरनेस फैलानी चाहिए। हमारे पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हम लोग सिर्फ कहते हैं कि मेरी कामयाबी, मेरे घर की कामयाबी, मेरे बच्चों की कामयाबी बस। इससे आगे हमने जो है एक लाइन खींची हुई है कि इसके बाद जो दुनिया में हो जाए मुझसे इसे कोई कंसर्न नहीं है। तालीम जो है ये हमें ये शऊर देती है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपने ऐसा बनना है कि आपने जैसे अब्दुल सत्तार ईदी थे। देखें आज उनका नाम उनकी ज़िंदगी तो हमारी ये गुज़र रही है। ये ज़िंदगी के दिन रुक नहीं रहे, ये ज़िंदगी के दिन हमारे मुसलसल गुज़रे हैं। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु का फ़रमान है कि तुम्हारी ज़िंदगी दिन-ब-दिन कम होती जा रही है, तो इसमें अच्छे से अच्छा काम करते जाओ। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग और ही कुछ सोच रहे होते हैं कि हमारी ज़िंदगी में बस हम कामयाब हो जाएँ, बाकी कोई हो ना हो। तो एक तालीम जो है वो हमें इस काबिल हमें बनाए, हमारी तालीम भी हमें पढ़ाई तो हम करते हैं, लेकिन हम लोग उसको अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब आ जाती है कि लड़कियों की तालीम। लड़कियों की तालीम जो है, वो लड़कियों को इस काबिल बनाती है कि वो अच्छाई-बुराई में तमीज़ कर सकती हैं, वो अपने घर की हिफ़ाज़त कर सकती हैं, वो अपने लिए अच्छी जो है रोज़गार की तलाश कर सकती हैं, अपनी से उन्हें एक शऊर आ जाता है, अपनी वो बाउंड्रीज़ जानती हैं, अपनी वो लिमिट्स जानती हैं, अपनी वो ख़ानदान की इज़्ज़त जानती हैं। ये उन्हें क्या दी चीज़ देती है, सबसे बढ़ के, इन सब चीज़ों से बढ़ के, वो अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करती हैं, कि जिसकी वज़ह से वो एक अच्छे कल मुसलमान भी बनते हैं और एक अच्छे वो कल शहरी भी बनते हैं, एक अच्छे मुआशरे के लिए मुफ़ीद इंसान भी बनते हैं। अगर एक लड़की के पास तालीम नहीं होती, उसे ना खुद जीने का ढंग आता है और ना वो अपने बच्चों को आगे तालीम की भी रोशनी देके, दौलत देके जाती है। तो तालीम और लड़कियों के लिए जो लड़कियां हासिल कर रही हैं, कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, 9th-10th में हैं, अगर वो मेरी ये वीडियो देखें तो उनसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपनी स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस करें, अपनी स्टडीज़ को टाइम दें, अच्छा-सा पढ़ें ताकि ये कल उनके लिए कभी भी अल्लाह ताला का आपको एक दिन भी जाना, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, मेहनत, वो कभी भी अल्लाह ताला ज़ाया नहीं करते। उसका रिवॉर्ड आपको किसी न किसी सूरत में मिल जाता है और सबसे बड़ा रिवॉर्ड इससे बड़ा रिवॉर्ड क्या होता है
کہ آپ اپنے ماں-باپ کا نام اچھے سے روشن کرتے ہیں، اپنے ماں-باپ کی عزت جانتے ہیں، اپنے گھر والوں کی عزت جانتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کل آپ کو اولاد دیتا ہے، آپ اس کی اچھی تربیت کر کے اس دنیا سے جاتے ہیں، کل کو وہ بچے آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ تو تعلیم جو لڑکیاں حاصل کر رہی ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ وہ اچھی سی تعلیم حاصل کریں، اور اگر کسی کو آپ کے ارد گرد ہیلپ چاہیے اسے ضرور ہیلپ کریں۔ ہم لوگ ہیلپ نہیں کرتے، ہم لوگ جو ہے وہ کسی کو اچھا راستہ نہیں بتاتے، کسی کو ایزی وے نہیں بتاتے۔ ایزی وے مطلب یہ نہیں کہ کوئی شارٹ کٹ، مطلب اسے ان ڈیپتھ سمجھاتے نہیں ہیں۔ کوئی بھی لڑکی آپ کے پاس ہے، اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں وہ 9th 10th میں اگر سپلی وغیرہ آ جاتی ہے یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں وہ ڈسہارڈ ہو کے ایجوکیشن چھوڑ دیتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی کزن ہے، آپ کی کوئی ریلیٹیو ہے، آپ کی نیبر میں ہے، اس کو گائیڈ لائن دے کر وہ لینا چاہتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچی پڑھ سکتی ہے تو اس کو ضرور پڑھائیں۔ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ ہر کام اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تیرا مسکرانا بھی جو ہے، کسی کو آپ کو پتا ہے کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے، کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی ایک صدقہ ہے۔ میں تیرا اللہ تعالیٰ اتنے رحمان ہے، رحیم ہے، اور اتنے اللہ تعالیٰ جسے کہتے ہیں نا ایک وہ رکھتے ہیں انسان کا بھرم، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مسکراہٹ بھی ضائع نہیں کرتے، وہ اس کی بھی اللہ تعالیٰ آپ کو ریوارڈ دیتے ہیں۔ آپ کسی کے لیے اچھا سوچیں گے، آپ کے لیے اچھا سوچا جائے گا۔ آپ کسی کے لیے راستے کھولیں گے، اس کے لیے راستے اس کو دکھائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا، اور آپ کو یہ نہیں پتا بھی چل رہا ہوتا۔ ہم تو سمجھتے ہیں نا کہ بھائی میں یہ اچھا کر رہا ہوں، میرے ساتھ نہیں ہو رہا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کریں، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاں کبھی کبھی آزمائش بھی ہو جاتی ہے، یہ نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ پہ توکل ہو، اللہ تعالیٰ پہ یقین ہو، اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہو، اللہ تعالیٰ سے کنیکشن ہو، اللہ سے کنیکٹیوٹی اسٹرانگ ہو۔ کس ذریعے؟ نماز کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے، دعا کے ذریعے۔ 3 بیسٹ چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کر دیتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں آپ کبھی بھی جو ہے وہ ڈسہارڈ نہیں ہوں گے، کبھی بھی اس کی طرف سے وہ کبھی بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے سب کچھ کر لینا، مایوس نہ ہونا میری رحمت سے، میں تمہارے لیے تم سے بہتر سوچ رہا ہوں۔ تو آپ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ایجوکیشن بہت ضروری ہے، ایجوکیشن پہ فوکس کریں۔ زیادہ تو دینے چاہیے آپ کو 2 گھنٹے 3 گھنٹے، لیکن جتنا ہو سکے آپ تعلیم کو دیں، لیکن ایٹ لیسٹ دن میں یا رات میں 2 گھنٹے روزانہ اپنی اسٹڈیز کو دیں۔ کوئی آپ جو اگر میری بہنیں اگر سنیں جو کلاس میں پروکٹرز ہوتی ہیں، اچھا پڑھتی ہیں، اکیڈمیز جوائن کی ہوئی ہوتی ہیں، جو کلاس میں نہیں پڑھ سکتی ان کی ہیلپ ضرور کریں، ان کو ضرور گائیڈ لائن دیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ تو اس طرح ہم اپنے ملک میں تعلیم کو عام کر سکتے ہیں، اپنی بچیوں کو، اپنے جو ہم بہنیں ہیں، ہم لڑکیاں ہیں، ہم ذی شعور بن سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنی لڑکیاں پڑھ لکھ کے آپ کتنی ہمارے پاس پاکستان میں اگزامپلز ہیں۔ تو اگر ہم لوگ پڑھے لکھے ہوں گے تو ایک اچھا معاشرہ بنے گا، ایک اچھے لوگ دنیا میں آئیں گے۔ فرانس کے بادشاہ نپولین نے کہا تھا نا کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں گا۔ کہیں نہ کہیں ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں کہ جو آج ہم لوگ اتنے جو ہے وہ پستی کا شکار ہو رہے ہیں۔ باہر کے ممالک میں اگر دیکھیں تو وہ کیا کریں، وہ اپنی سب سے زیادہ ایجوکیشن پہ توجہ دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے ایجوکیشن کچھ نہیں دیتی، ایجوکیشن بہت کچھ دیتی ہے۔ اسکل بھی ساتھ ساتھ سیکھیں، لیکن ایجوکیشن بھی آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آئی ہے تو پلیز لائک، سبسکرائب اینڈ بیل آئیکن پریس کر دیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔